दर्शक बंधु रूपार रोषशाला को आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज रविवार रविवार अवसर में आम आपण को गोटे स्पेशल डिश जोटा निहाती घरे परिवेश एवं पूरा घरे खाना परसवा को जाऊँ आपण को गोटे नुआ तरीका माध्यम आम आज देखा चाहूँ। पोहला बेसर आम आज करने को जाऊँ। दर्शक बहुत देखु मु अध किलो पोहला माछ आनी कटा पियाज दुईटी मु काटी अल्प टिके धनिया पत्र कंचा लंका आवश्यक अनुसार आपण माने व्यवहार करें। कटा टमाटो किछि एवं इथिरे बेसर बेसर रे मु कौन बाटी ना बेसर रे सोरिष सहित अल्प टिके जीरा यूज करेंगे आपण माने एवं ता सहित किछि रसुण पाखुरा आपण मिसेकी बाटिबे। एवं आपण माने जदि दही पकेइबा चाहूँगी ताले पछरे आपण दही ऐड करेंगे, कारण दही पकेइले बेसरटा बा माछ झोलटा टिके सुआदिया सहित टिके बहलिया हुए। मात्र मु दही यूज करी नाही। एबे मोर माछ भजा सरी जाइछि। माछ भजा सरी जिबा परे देखंतु एबे आलू भजा भाजी गलानी, हल्का हल्का लाल पड़ी आसिलानी। एबे मु गोटे जगार आलू भजा को काढ़ी दूसरी। किंतु मोर तेलर परिमाण मात्र एतिक अच्छी 50 ml रु कम अच्छी, कारण मोर मात्र दुईटी बड़ कटा पियाज रही एवं एतिक मात्र मोर मसला रही। आपण माने चाहिए से क्वांटिटी कमे कि बढ़े पारे। एबे देखंतु तेल ताती आसिलानी, तेल रु धुआं बाहरुची। मु प्रथमे अल्प किछि तेजपत्र ऐड करुछि एवं तापरे कटा होइथिबा कंचा लंका पकाउछि। दर्शक बंधु जेतेबेले आपण माने मसला करबा आरंभ करूछंती गैस को एकदम सिम रे रखिबे। अल्प गैस खर्च हेबो, ता सहित मसला पोड़ीबार संभावना कम रहिबो। देखंतु लंकाटी हे आसिलानी एवं तार बढ़िया बास्ना मध्य आसुछि तेजपत्रर। या परे मु समस्त कटा पियाज को पकाई किसी समय वर्तमान मुझे तो देखो मोर पियाज हो जाइए। पियाज को बेसी भाजबे नहीं, कारण पियाज अधारू अधिक टिके अधिक हो गला परे आपण से मसला ऐड करेंगे। पियाज जो बास्ना आसीज आपण तत्क्षणात मसला पकेबे। एबे मु जो बेसर मसला रखी से बेसर मसला को मैं पकई हल्का से गोड़े देला परे आपण मैंने तापरे हलदी गुंड देखु मसला रही मु आधा चामच हलदी गुंड पकाउछि। दर्शक बंधु मुझा प्योर देसी हलदी यूज करुँची, बेसी पकईले पिता हो। आपण मैंने जदि बजार हलदी यूज करुँच ताले 1 चामच पकई पारे। ता सहित मु किछि जीरा गुंड, किछि धनिया गुंड पकाउछि एवं ताको गोले नौछि। बंधु बेसर मसला बहुत जल्दी लगी जाए, तेणु मु अल्प टिके पानी देदेली। एबे मसला को टेस्ट करबा पई आधा चामच रु कम मु लूण पकेइली एवं से लूण को गोले देबा परे मसला टिको टिके सिझिबा पई 1 मिनिट पई मु एबे ढाकुणी घोड़े दूची। तो ठीक 1 मिनिट पर मु ढाकुणी काढ़ी एवं खूब शीघ्र मु भजा होइतिबा आलू एवं कटा होइतिबा गोटे टमाटो पके दउची। दर्शक बंधु जेतेबेले आपण बेसर मसला करूछंती 1 मिनिट मिनिमम मसला कसिबे, कारण या लागी गले पिता लागिबो। पियाज रसुण पेस्ट भली ये मसला नुहे, आपको जेते कम तेल रे कसिबे। मात्र 1 मिनिट मु पानी दे कसिली, खाली कसिबेनी, टिके पानी दे कसिबे। 1 मिनिट परे जदि आपण आउ कसिबा को चाहूछंती ताले किछि आलू बा टमाटो ऐड करेंगे। ऐड कले मसला लगिबार संभावना कम, तेणु मु आलू टमाटो ऐड कली
ଏବଂ ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ମସଲା କଷିବି। ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ମାତ୍ର 1 ମିନିଟ୍ରେ ମୁଁ ଢାଙ୍କୁଣୀ କାଢ଼ିଲି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଯେହେତୁ ବେସର ମସଲା କରୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଗୋଳାଉଥିବେ, କାରଣ କାଳେ ଲାଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଟମାଟୋ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଡ଼୍ କଲି, ବେସର ମସଲା କାଳେ ଲାଗିକି ପିତା ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ। ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଆଳୁ ଟମାଟୋ କଷି ହେବା ସହ ମସଲା ମଧ୍ୟ କଷି ହେଇଗଲା ଏବଂ ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଅଧା ମୋର ସିଝି ଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି ଏବଂ ବାସ୍ନା ଆସିଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ନା ଆସିବ ଆପଣ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବେନି ଏବଂ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆପଣ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଝୋଳ ରଖିବା ପାଇଁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ବେସର କରିବେ ମସଲା କମ୍ କଷିବେ ଏବଂ ଝୋଳକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଫୁଟେଇବେ। ଯେତେ ଅଧିକା ସମୟ ଫୁଟେଇବେ ବେସର ତରକାରୀ ସେତେ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦହି ପକାଇ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲ ଏବେ ଝୋଳ ଫୁଟିବା ପୂର୍ବରୁ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଝୋଳ ଏବେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି ଭଲ ଭାବେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମାଛ ସବୁ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଫିସ୍ ମସଲା ଝୋଳରେ ପକାଉଛି। ଝୋଳଟା ଅଧିକା ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ମସଲାର ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ରହିବ, କାରଣ ମୁଁ ଏବେ ଫିସ୍ ମସଲା ପକାଇବା ପରେ କିଛି ସମୟ ମୁଁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡ଼େଇବି ଏବଂ ବାସ୍ନାଟା ସେଇ ଝୋଳରେ ରହିବ ଏବଂ ଅଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ହାଲକା ସେ ଆପଣ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ଝୋଳ ପ୍ରାୟତଃ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଝୋଳ ଏକଦମ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କାଟିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ବେସର ମସଲାରେ ଗରମ ମସଲା ୟୁଜ୍ କରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପକାଇ ପାରିବେ, କାରଣ ଖୁବ୍ କମ୍ ତେଲ ମସଲାରେ ଆମେ କେମିତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବା ସେହି ସପକ୍ଷରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛୁ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମର এই ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରୂପାର ରୋଷଶାଳାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।